Tubaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bene data n'abashiki bacu, Wandugu na wadada, aho muri aho mu mago iwanyu, mahali kwenye mko huko nyumbani kwenu, twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. tunawasalimu mara tena katika jina la Bwana wetu. Dushimira Imana itwemereye Tukishukuru Mungu mwenye kuturuhusu uyu mwanya wo kugira ngo twumve ijambo ryayo. hii wakati ili tusikie neno lake. Turashimira Imana Tunamshukuru Mungu kubikomeye irimo igenda idukorera. kwa makuu anaendelea kututendea. Turashimira Imana Tunamshukuru Mungu ku mirimo itangaje igenda idukorera. kwa matendo ya ajabu anaendelea kututendea. By'umwihariko muri uyu munsi Kwa kipekee siku ya leo turashimira Imana tunamshukuru Mungu yuko leta yacu y'u Rwanda kwa kuwa serikali yetu ya Rwanda iyobowe n'umwuka w'Imana inayoongozwa na Roho wa Mungu ikawunyuza mu bayobozi bakuru b'igihugu cyacu, anaipitisha ndani ya viongozi wakubwa wa nchi yetu. basanze ko ari byiza Waliona vema yuko amateraniro insengero zifungurwa, ya kwamba makanisa zote kufunguliwa. ibyo ni Imana ibikora, Ile ni Mungu anayeyafanya, kuko Imana yarizi inzara n'inyota kwa kuwa Mungu alikuwa anajua njaa na kiu abana bayo bafite, watoto wake wanayo. Imana yarizi urukumbuzi Mungu alikuwa anajua shauku ubwoko bwayo bufite taifa lake linalo bwo kujya gusenga ya kwenda kwa nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka. kama vile neno la Mungu linaagiza. Ijambo ry'Imana riravuga riti Neno la Mungu linasema mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ibice 4 sura yake ya 4 umurongo waho wa 10, sheria yake ya 10. gutegeka kwa kabiri ibice 4 umurongo wa 10, Kumbukumbu la Torati sura yake ya 4 sheria ya 10. ijambo ry'Imana riravuga riti, Neno la Mungu linasema hivi. igice cyawo cya kabiri Ni sura ya 2 igice cya 4 umurongo wa 10, igice cya kabiri cyawo kiravuga kiti, nteraniriza abantu mbumvishe amagambo yanjye kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazamara mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Sehemu yake ya 2 nasema, nikusanyieni watu hawa nami nitawasikilisha maneno yangu ili wajifunze kunicha mimi siku zote watakazoziishi duniani. Amen. Uwiteka yarategetse, Bwana aliagiza anyuriye mu kanwa ka Mose akipitia kinywani cha Musa, umuhanuzi w'Uwiteka nabii wa Bwana ukomeye mu mateka ya Bibiliya, kubwa katika historia za Biblia, umucunguzi wa Israeli mu buryo bw'umubiri, mkombozi wa Israeli mahali ya kimwili, ariwe wakuye Abisirayeli mu maboko ya Farao, na ni yeye aliyeondoa Waisraeli mikononi mwa Farao akabambutsa inyanja itukura, akawavukisha bahari nyekundu. uwo niwe Imana yanyurijemo aya magambo ati, Yule njoo Mungu alipitishia maneno haya, nteraniriza abantu mbumvishe amagambo yanjye ikusanyieni watu hawa kugira ngo bige kunyubaha nami nitawasikilisha maneno yangu iminsi yose bazamara mu isi, siku zote kandi watakazoishi bigishe duniani, n'abana babo. na wapate na kuwafundisha watoto wao. Nibamara kwiga kunyubaha, Baada ya kujifunza kunicha mimi, nabo bazigisha abana babo. na watufundisha watoto wao. Umugaragu w'Imana Dawudi, Mtumishi wa Mungu Daudi, hanyuma y'imyaka myinshi, baada ya siku kadha, hanyuma y'imyaka myinshi, baada ya miaka kadha, umugaragu w'Imana Dawudi, mtumishi wa Mungu Daudi, umwami wa Isirayeli, mfalme wa Israeli, kandi umwami ukomeye, tena mfalme mkuu, umwami wubahwa kandi wubahwaga kandi watinywaga, wari ufite igitinyiro cy'Uwiteka kuri we, mfalme aliyekuwa anaheshimika na heshima ya Bwana mbele yake, umwami wari ufite urukundo ruhebuje rw'Uwiteka, mfalme aliyekuwa na upendo ya Bwana, umwami wakundaga Imana kuruta ibyo yaratunze, mfalme mwenye alikuwa anapenda Mungu kuliko mali zake, umwami wakundaga Uwiteka kuruta ubutunzi yari afite, mfalme alikuwa anapenda Bwana kuliko mali zake. umwami Dawudi, Ule mfalme Daudi ari mu mwuka, akiwa ndani ya roho, niwe wavugishijwe n'Uwiteka aravuga ati, yeye alisema kuongozwa na Bwana, akisema, niwe wavuze ayobowe n'Uwiteka aravuga ati, alisema kiongozwa na Bwana hivi. mu bice 50 bya Zaburi, Ndani ya sura yake 50 ya Zaburi umurongo wa 5, aya ya 5, Zaburi 50 umurongo wa 5, Zaburi 50 aya ya 5, aravuga ati, anasema hivi,
ku wa 4. Kwanzia sheria 4 ndetse duhere no ku murongo wa 3. hata Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi yo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Mungu wetu atakuja wala hatanyamaza. Moto utakula mbele zake na tufani yavuma sana ikimzunguka pande zote. Ataziita mbingu zilizo juu na nchi pia awahukumu watu wake. Umurongo wa 5 akavuga ati, sheria 5 akisema, munteranirizeho abakunzi banje, nikusanyeni wacha Mungu wangu, basezeranishije nanjye isezerano ibitambo, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Ijuru rizavuga gukiranuka kwayo na mbingu zitatangaza haki yake, kuko Imana ubwayo kwa maana ariyo umucamanza, ndiye aliye hakimu. Amen. Amen. Uwiteka rero anyuriye mu kanwa ka Daudi. Bwana akipitia kinywani cha Daudi. Daudi president wa Republika ya Israeli. Daudi rais wa nchi ya Israeli. Daudi umwami wa Israeli. Daudi mfalme wa Israeli. Yumva ko Daudi akasikia kwamba Daudi muri we yumva ko ndani yake arahumekerwa, aravuga toya, akapuliziwa, akasema, Uwiteka aravuze ati, Bwana anasema, munteraniriza abakunzi banje, nikusanyeni wapendwa wangu, basezeranishije nanjye isezerano ibitambo, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Ijuru rizavuga gukiranuka kwayo, mbingu zitasema haki yake, Imana ubwayo ariyo mucamanza, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Amen. Amen. Na Daudi nawe, sema Daudi naye ko Mose, kama vile Musa yarazi agaciro ko guterana, alikuwa anajua thamani ya kukusanyika. Bose baravuga nteraniriza abantu banje. Mose kasema nikusanyisheni. Bose baravuga bati nteraniriza abantu banje. Wote walikuwa nasema kusanyisheni. Ushake bw'Imana bushitse, kwa maana mapenzi ya Mungu kamilifu, ko abantu b'Imana bateranira hamwe, ya kwamba watu wa Mungu wakusanyikie pamoja, bakumva amagambo y'Imana, wanayasikia maneno ya Mungu. Ushake bw'Imana rero, ile mapenzi ya Mungu sasa, kuva mu kwezi kwa 3 kwa muri Werurwe 2020, tangu mwezi wa 3 2012 kugeza kuri tariki ya Nyakanga 2020, mpaka tarehe ya leo ya mwezi ya 7 mwaka 2020, iri jambo ry'Imana ntabwo ryubahirizwaga. Ili neno la Mungu halikuwa nafuatiliwa, bidaturutse ku muntu wari wese, bila kutokana na mtu awaye, au biturutse ku cyorezo cya COVID-19, ila inatokana na janga la corona COVID-19. Kuko rero abayobozi b'igihugu cyacu, kwa kuwa viongozi wa nchi yetu bakunda ineza y'Abanyarwanda, wanapenda wema ya Wanyarwanda n'abatuye u Rwanda bose, na wakaaji wa Rwanda. Niyo mpamvu hagiye ibyemezo, ndio sababu kulishikwa makusudio by'ubwirinzi ya kujilinda. Ibyo byemezo by'ubwirinzi, ile makusudio ya kujilinda, turabishimira abayobozi bacu, tunashukuru kwa hiyo viongozi wetu, kandi turashimira n'abakristo, na tunashukuru wa Kristo, turashimira bene data n'abashiki bacu, tunapigia asante wa ndugu na wadada, kuko muri iki gihe cyose babyitwayemo neza, kwa maana hii wakati wote walinenenda vizuri, babyitwayemo neza, walinenenda vizuri, bakomeje kumvira ubuyobozi, waliendelea kuweza kuheshimu, bakomeje kumvira ijambo ry'Imana, waliendelea na kulifuata neno la Mungu, mu kumvira ubuyobozi bwacu, kwa kuheshimu viongozi wetu, kumvira ubuyobozi bwacu, kwa kuheshimu utawala wetu, tuba twubashye ijambo ry'Imana. Hapo tunaheshimu neno la Mungu. Mu kutabwumvira, kwa kutoyeheshimu, tuba dusuzuguye ijambo ry'Imana, tunazarau neno la Mungu. Niyo mpamvu tuboneye akanya rero ko gushima Imana, na njoo wakati tunapata kushukuru Mungu yanyuriye mu bayobozi bacu, aliyepitia ndani ya wakubwa wetu, ikabumvisha inyota n'inzara abera b'Imana bafite yo guteranira hamwe no kumva amagambo y'Imana. Anawaelewesha njaa na kiu ya watoto wa Mungu kusanyikia pamoja ili wasikie maneno. Ubwo rero baraye babyemeye mu nama y'abaminisitiri mu ijoro ryashize, ili walibikubali katika ijoro ryo kuwa 3 rishira kuwa 4, katika usiku ya 3 ikiamkia siku ya 4, ubwo baraye babyemeje, hivi walilala wakibikubali,
hari amabwiriza atandukanye kuna maagizo tofauti basabye ko yubahirizwa ambao waliomba iweze kufuatiliwa n'insengero kugira ngo zibashe gusenga ili na makanisa yaweze kukusanyika. Ibi ndabivuga mbyibutsa abakristo, Hii ninabisema nikikumbusha Wakristo, ndabivuga mbyibutsa intore z'Imana, ninabisema nikikumbusha wateule wa Mungu, ndabivuga mbyibutsa abakumbuye amateraniro, ninabisema nikikumbusha wenye kuwa na shauku ya kukusanyika mu ngo zanyu aho muri. Kwa maana pale nyumbani ndagira ngo amaze kumva yuko bafunguye, ninapenda kuambia baada ya kusikia kwamba wamefungua, amaze kumva yuko badufunguriye insengero, wenye wameshasikia kwamba wametufungulia makanisa, buri wese aho mu rugo aho ari, kila mmoja kwenye iko kunyumba pale, amaze kumva yuko badukinguriye insengero, alipomaliza kusikia kwamba wametufungulia makanisa, ndagira ngo yazamuye amaboko yishimwe. Ninawaza aliinua mikono ya shukrani, tekereza ko ushoboye kubyina yabyinye, ninawaza mwenye aliweza kucheza, kandi buri wese mu kanwa ke yavuze ngo Imana iha umugisha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, na kila mmoja ninawaza alisema Mungu abariki rais wa kijamhuri wa Rwanda, Imana iha umugisha abafatanije nawe bose mu kuyobora kino gihugu, na Mungu abariki wote wanaoshirikiana naye kwa kuongoza nchi hii. Imana iha umugisha inzego zose z'igihugu cyacu, na Mungu abariki wakubwa wetu wa nchi yetu, kuko kwa kuwa bumvise ko walisikia ya kwamba inzara n'inyota bibaye byinshi, jana kiu umekuwa mingi ku bana b'Imana bakeneye guterana kwera, kwa watoto wa Mungu akiwa na shauku ya kusanyika. Ubwo babitwemereye, kwa hiyo sasa hivi walitukubalia, tugomba kubahiriza, tunapasha kuheshimisha neza cyane vizuri sana amabwiriza asabwa, maagizo yanayohitajika. Hari amabwiriza asabwa ku rwego rw'igihugu, kuna maagizo yanayohitajika kwa ngazi ya nchi, hari amabwiriza asabwa ku rwego rwa buri karere, kuna maagizo yanayohitajika kwa ngazi ya kila mahali. Ayo yose dukwiriye kuyamenya, ayo yote mnapasha kuyatambua, kayubahiriza, tunayaheshimisha. Ayo mabwiriza tukwiye kuyamenya, ayo maagizo tunapasha kuyajua, kayubahiriza, na tunayaheshimisha. Muri ayo mabwiriza, ayo maagizo harimo kubahiriza udupfukamunwa, kuna kwambara udupfukamunwa, kuvala kitambara kufunga mdomo, buri wese akwiye kubyubahiriza, kila mmoja anapasha kubaheshimisha. Harimo kudahana ibiganza na kutosalimiana kwa mikono, kubyubahiriza, kila mmoja anapasha kubaheshimisha. Harimo ushyiramo intera hagati y'uwicaye mu rusengero n'undi, kuna kuweka nafasi ya kabambi, intera ya metero n'igice, ya meta 1.5. buri wese agomba kubyubahiriza, kila mmoja anapasha kubaheshimisha. Harimo ko tugomba kuba dufite abakorerabushake barimo bafasha abantu kwinjira mu rusengero, ndetse babafasha no kubahiriza amabwiriza, bakaraba intoki, ndetse banapimwa n'umuriro. Na kuna wavolontaire wenyewe watatusaidia kwa kuingia mu makanisa na kupima watu. Abo ni abakorerabushake, wale ni wavolontaire, bamaze kubabona, tulishabapata. Umunsi w'ejo bazajya guhugurwa karere, kesho wataenda mu training kule. Ibyo nabyo bigomba kubahirizwa, iyo nayo inapasha kuheshimishwa. Harimo ko hagomba kuboneka za robine, uwinjiye mu rusengero wese akabanza akaraba intoki kandi neza. Kuna ndani weza kupata marobine, kila mmoja mwenye ataingia mu kanisa nje, icyo nacyo kigomba kubahirizwa, iyo nayo inapasha kuheshimishwa. Ariyo mpamvu kuri ingingo, na njoo maana kwa hiyo byose bisabwa, hiyo yote anayohitajika, abana b'Imana nagira ngo mbibutse, watoto wa Mungu ninapenda niwakumbushe, dushingiye ku nyota n'inzara twari dufite, fatana na kiu na njaa tulikuwa nayo, nta numwe wavuga ati ntibishoboka. Hakuna hata mmoja mwenye anaweza sema ibi byose birashoboka, yote yanawezekana, ibi byose kandi tuzabikora, na yote tutayafanya. Ndagira ngo buri wese akanguke ahari, napenda kila mmoja buri wese mu mutima we yumve ko bitazakorwa n'undi, na kila mmoja sikie moyoni mwake ya kwamba hakuna mwingine mwenye atabifanya. Nta n'umutera nkunga dutegereje uzaza kubikora ngaha, na tuna hata mtu wa kutupatia msaada mwenye atakuja hapa, ahubwo buri mwene data na mushiki wacu ayowe n'umwuka w'Imana, kila ndugu na dada akiongozwa na Roho wa Mungu, namenye icyo gukora, ajue jambo la kufanya, kugira ngo izo za robine, ili zile robine zemewe n'amabwiriza yo kwirinda COVID, ya nayo husika na maagizo ya kujilinda COVID, ayo marobine aboneke vuba, zile robine zipatikane, kugira ngo amateraniro yacu abe yemerewe mu buryo bwuzuye.
ili ibada yetu ikuwe inakubaliwa kikamilifu. Ibyo rero ntabwo bisaba kubyibutsa uwo ari we wese, ile sasa haibidi kuko kukumbusha twebwe kila dufite mtu, umwuka w'Imana kwa kuwa sisi tuna Roho wa Mungu twigisha uburyo dukoramo umurimo w'Imana, anayetufundisha namna gani tunafanya kazi ari nta gahato, bila makazi, ari nta gusunikwa, bila kusukuma, ahubwo umwuka w'Imana muri buri wese, ila Roho wa Mungu kwa kila mtu, muri data na mushiki wacu, kila ndugu na dada, umwuka w'Imana amuyore, Roho wa Mungu amuongoze, amenye igikwiye gukorwa, ajue kinachohusika kufanyika, kandi vuba, na kugira ibikoresho byose bisabwa, ile vile vyombo vyote vinavyohitajika biboneke ku rusengero, bipatikane kuko muri iminsi dufite ibiri, kwa maana hizi siku mbili tunazo ni iminsi yo kwitegura, siku za kujiandaa, ariko naho tukazafungura ari uko ibyangombwa bisabwa byuzuye, lakini na tutafungua ya kwamba vyombo vyote vishapatikana. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki. Nagira ngo mbasomere amagambo abamara ubwoba. Ninapenda niwasomee maneno ya kuwamaliza. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'uyu munsi, kabla ya kuingia ndani ya neno, nagira ngo mbasomere amagambo Dawidi yabwiye umuhungu we Salomo. Ninapenda niwasomee maneno Dawidi aliyeambia mtoto wake Salomo mu ngoma ya mbere, Mambo ya Nyakati ya kwanza, ingoma ya mbere, Mambo ya Nyakati ya kwanza, ibice 28, sura yake 28. Mwene data aradusomera awari, ndugu atatusomea mahali. Data Pascal kusoma neza na dusomere. Ndugu Pascal msomaji wa mzuri atatusomea. Ibice 28, sura 28, umurongo wa 19 aya 19 kugeza kwa 20 hadi ya 20. Dawidi aravuga ati, ibyo byose nabimenyeshejwe n'ibyanditswe n'ukuboko k'Uwiteka, iyo niyo mirimo yose ikurikije iki cyitegererezo. Maze Dawidi abwira umuhungu we Salomo ati, komera ushikame uzabikore, ntutinye kandi ntukuke umutima. Amen. Kisha Dawidi akamwambia Sulemani mwanawe, uwe hodari mwenye moyo mkuu, ukatende hivyo, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wangu yu pamoja nawe. Komeza. Uko Uwiteka Imana ariyo mana yanjye izabana nawe. Izagusiga ntizaguhana, kugeza aho imirimo yose y'ibizakoreshwa mu nzu y'Uwiteka izarangirira. Amen. Yeye hatakupungukia wala hatakuacha hata itakapomalizika kazi yote ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Dusomere impamvu. Tusomee sababu gani? Ibice 17 by'ingoma, sura ya 17 ya Mambo ya Nyakati, wao wa 20, shairi yake ya 20. Uwiteka ntawuhwanye nawe, nta yindi mana keretse wowe, nk'uko twabyumvishije amatwi yacu byose. Komeza. Kandi ni irihe shyanga mw'isi rihwanye n'ubwoko bwawe bwa Isiraheli, Imana yicunguriye ngo ribe ubwoko bwayo, ukibonera izina uriheshejwe n'ibikomeye biteye ubwoba wakoze, ubwo wirukaniraga amahanga imbere y'ubwoko bwawe wacunguye, ukabukura mu Egiputa. Bwana, hakuna mwingine kama wewe, wala hakuna mwingine ila wewe, kwa kadiri tulivyosikia kwa masikio yetu. Tena ni taifa lipi duniani lililo kama watu wako Israeli, ambalo Mungu alikwenda kuwakomboa kwa ajili yake mwenyewe, ili wawe watu wake, na kujifanyia jina kwa njia ya mambo makuu yenye kuogofya, kwa kuzukuza mataifa mbele ya watu wako uliowakomboa kutoka Misri. Amen. Amen.
umugaragu w'Imana Dawudi ati mtumishi wa Mungu Uwiteka Daudi ntawe anasema, uhwanye nawe, Bwana hakuna aliye nta kama yindi wewe, mana keretse wowe, hakuna Mungu mwingine ila wewe. nkuko twabyumvise amatwi yacu byose, Kama vile masikio yetu yalivyosikia, kandi niriye shyanga mu isi na tena ni taifa rihwanye hili n'ubwoko bwa Isirayeli, lilo kama watu wako natwe twavuga tuti Israeli. kandi niriye torero mu isi Nasi tunaweza sema ni kanisa gani duniani rihwanye n'itorero ryawe wahishuriye ijambo ryawe ry'igihe, lilo kama kanisa lako uliofunulia Kubw'iyo neno mpamvu lako la rero, wakati. kubw'iyo mpamvu rero Kwa sababu hiyo buri basi wese kila mmoja umwuka w'Imana amukangure, Roho wa Mungu amwamshe, amumenyeshe ikikwiye gukorwa, amjulishe kinachohitajika kufanyika. kandi kuko turi umucyo w'isi, Hivi sisi ni nuru ya dunia, twe tugomba kuba abambere mu kubera urugero rwiza, sisi tunaostahili kuwa wa kwanza, kuwa mfano mzuri, abandi bose wengine wote twubahiriza ibikwiye gukorwa, tuheshimu yote yanayohitajika kandi kufanyika, tukabikora neza, na tunavifanya mzuri dukoresheje ubushobozi Imana yaduhaye, tukitumia uwezo Mungu buri aliyotupa, wese nk'uko Imana yamuhaye. kila mmoja kama vile Mungu alivyompa. Erega ndagira ngo mbabwire, Ninapenda niwaambie, kugira ngo urusengero rw'Yerusalemu rwubakwe, kusudi kanisa la Yerusalemu ntabwo lijengwe, rwubatswe biturutse ku itegeko ry'umushumba, haikujengwa kutokana na agizo la ntabwo ryubatswe mchungaji, biturutse ku itegeko ry'umwami wa Isirayeli, na haikujengwa kutokana na sheria ya mfalme wa Isirayeli, Israeli. ahubwo Imana yashize umwuka wayo mu mwami witwa Kuro. ila Mungu aliweka neno lake ndani ya Umwami witwa Kuro. Kuro, Imana imutera umwete, Kama Kuro Mungu anamtia Imana bidii, imubwira uko bigomba kugenda, ko urusengero rw'Yerusalemu rugomba kongera kubakwa. na Mungu akamwambia namna gani kanisa la Yerusalemu linapaswa kujengwa tena. Umwami wa Babuloni, Mfalme wa Babiloni, uwo mwami wa Babuloni, ule mfalme wa Imana Babiloni, imutera umwete, Mungu akamtia bidii, ategeka Abayuda yuko bakwiye kubakira Uwiteka urusengero. akaamuru Wayuda namna gani wanapaswa kumjengea Umwami Mungu wa kanisa. Babuloni igihe yabyemeye akumvira ijambo ry'Imana ryari bimutegetse, Ule mfalme wa Babiloni wakati aliheshimu neno la Mungu lile mwagiza, igihe yabyumviye, wakati aliheshimu, Imana yaravuze ati, Mungu alisema, Kuro ni umushumba wanjye, Kuro ni mchungaji wangu, Kuro ni umugaragu wanjye nkunda. Kuro ni mtumishi wangu ninayempenda. Kuko yumviye Uwiteka, Kwa nini? Kwa kuwa alimcha Bwana, akumva ko Uwiteka akwiye kubakirwa urusengero rwiza, akasikia ya kwamba Bwana anapaswa kujengewa hekalu nzuri, Uwiteka akwiye kongera kubakirwa urusengero rwa Yerusalemu, akasikia ya kwamba Bwana anastahili kujengewa ile kanisa ya rugasubizwa ku Yerusalemu, rufatiro rwaho rwari ruri, inarudishwa kwenye msingi yenye ilikuwa kanayo aho mbele, bari bubatswe na Salomo. kwenye kuwa imejengwa na Kuro Salomo. aciye bugufi yumviye Imana, Kuro alipojishusha akamcha yemeye Mungu, umwuka w'Imana aramukoresha, alikubali Roho wa Mungu akamtumia, ategeka Abayuda akaamuru kubaka Wayuda urusengero, kujenga hekalu, urusengero rurubakwa. hekalu ikajengwa. Imana iravuga ati, Kuro ni umugaragu wanjye. Mungu akasema Kuro ni Yagizwe mtumishi wangu. umugaragu w'Imana n'iki? Alifanywa mtumishi wa Mungu na Nuko yishimiye ko urusengero rw'Uwiteka rwubakwa. na ya kwamba alipendezwa na kujengwa kwa hekalu la Bwana. Imana iduhe umugisha muri Yesu Kristo. Bwana atubariki katika jina la Yesu. Twihuse dusome muri Ezra. Haraka tutasoma Ezra ndani ya ibice bitanu. Ezra sura ya 5. Ezra ibice bitanu. Ezra Ibitabo bya Ezra sura ya 5, ibisabo rya kera ibice bitanu, ni Agano la Kale sura ya 5 umurongo waho wa 13. na shairi yake ya 13. Ariko mu mwaka wa mbere wa Kuro umwami wa Babuloni, uwo mwami yategetse itegeko yuko iyi nzu y'Imana yubakwa. Ezra mwene data ibice bitanu umurongo wa 13. Ezra sura yake ya 5 shairi ya 13 inasema hivi: Mu Kiswahili tusomere twumve. Lakini katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Babeli, Koreshi mfalme alitoa amri ijengwe tena nyumba ya Mungu, na vyombo vya dhahabu na fedha vya nyumba ya Mungu. Rekeraho ngaho. Muri uwo mwaka wa Kuro w'ubutegetsi bwe, Ile mwaka wa Kuro katika utawala wake, abavuze ngo Kuro pasiteri wa asambure, abaseme Kuro mchungaji wa kanisa, Kuro
umwepiskopi mukuru, hawaseme Kuro askofu mkubwa, ntabwo bavuze ngo Kuro umushumba mukuru, hawaseme Kuro mchungaji ntabwo bavuze ngo mkuu, Kuro umudiyakoni, hawaseme Kuro aho shemasi. bavuze Kuro umwami wa Babuloni, Anasema Kuro mfalme wa Babeli umwaka we w'ubutegetsi katika mwaka wake wa utawala yategetse itegeko yuko iyi nzu y'Imana yubakwa. aliagiza, alisema, alifanya shauri ili kanisa la Bwana Wa lijengwe. gatandatu ibice bitandatu murongo wa gatatu, Shairi ya sura ya 6 mu mwaka wa mbere w'ingoma y'umwami Kuro, umwami Kuro ategeka itegeko ry'iby'inzu y'Imana y'i Yerusalemu ngo yubakwe, ariho hantu batambira ibitambo, kandi imfatiro zayo bazishinge zihame, uburebure bwayo bw'igihagararo bube mikono 50, ubugari bwayo bube mikono 60. Katika mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi, mfalme Koreshi alitoa amri ijengwe, alitoa amri kwa habari ya nyumba ya Mungu huko Yerusalemu. Nyumba hiyo na ijengwe mahali watowapo zabibu, na misingi yake ipigwe na kufanywa imara sana, kuinuka kwake kuwe mikono 60 na upana wake mikono 60. Amen. Amen. Aya magambo, Haya maneno ikinteye kuyasoma, nacho niletea no kuyasoma, kubabwira impamvu ki nasabiye umugisha abayobozi b'igihugu cyacu, ni kuambia sababu gani niliombea baraka viongozi wa nchi yetu, kuko Imana yabahumekeyemo, kwa kuwa Mungu aliwapulizia ndani, ibahumekeramo Mungu akawapulizia ndani kugira ngo urusengero rw'Imana rufungurwe, ili kanisa la Mungu lifunguliwe, kugira ngo abana b'Imana bongere basenge, na watoto wa Mungu waweze kukusanyika tena, kuko iyo yari inzara n'inyota y'abana b'Imana. kwa maana ile ilikuwa njaa na Ariyo kiu. mpamvu mbabwira nti Ndio sababu ninawaambia ibyo bategetse yote walioagiza bijyanye n'isuku, kulingana bijyanye no kubahiriza amabwiriza, ibyo byose na kuheshimu maagizo yale yote tuzabikora, tutayafanya, kandi ntihagire n'umwe muri twe na kusikue hata mmoja wetu wagira umutima utinya mwenye kuwa na roho ya woga yibwira ko bidashoboka, akijiambia ya kwamba Oya, inawezekana. birashoboka. Inawezekana kandi Imana ikoranye nawe, tena, na Mungu akifanya kazi pamoja na wewe, Imana ikoranye nawe, Mungu akifanya kazi Imana pamoja na ikoranye wewe, nanjye, Mungu akifanya kazi pamoja ibyo nami, byose birashoboka, yale yote yanawezekana. gikomeye. Tena hakuna cha Ifeza n'izahabu nibyo wita. fedha na dhahabu ni vya Bwana. Amen. Amen. Imani ibamugisha Mungu mu awabariki. izina rya Yesu Kristo. Katika tumalizie kwenye sehemu hii ya kwanza Muri Zaburi ndani ya Zaburi ibice 27 sura yake 27, mbabwire ko niwaambie ya kwamba nta cyiza kibaho mu isi, hakuna kizuri kilichoko duniani, nta hantu heza ku isi habaho, hakuna mahali pazuri duniani kuliko umutima w'umuntu wishimira, roho ya mtu inapoweza umutima kufurahia, w'umuntu ukunda Imana unezererwa, roho ya mtu mcha Mungu anayofurahia. ahantu hamwe yishimira kuruta ahandi hose Basi moja anaweza kufurahia kuliko mahali ni pengine, mu rusengero rw'Uwiteka, ndani ya kanisa la Bwana, aho ijambo ry'Imana rizima ribwiririzwa, kwenye neno la Mungu halisi linahubiriwa. aho niho honyine ku isi, Hapo ndipo fasi moja duniani, ndavuga ku isi yose, ninasema duniani aho niho mzima, honyine umutima w'umuntu unezererwa, hapo tunjo kwenye roho ya honyine mtu umutima w'umuntu inafurahia, yumva uguwe neza, moyo wa mtu ni inastarehe, honyine umuntu yumva afitanye isano n'ijuru, kwenye mtu anasikia na uhusiano afitanye na umwe mbingu, n'ijuru, akiwa na uhusiano na afitanye umwe n'Imana ye, akiwa na umoja umwe n'Imana ye, ushirikiano yake ukamutera na kugirana ubumwe na bene data na bashiki bacu, inamletea kuwa na ukamutera ushirikiano kugirana ubumwe na n'abaturanyi be, kuwa na ushirikiano ukamutera kuba na umuturage wajirani, mwiza, inamletea ariko kuwa ibyo mkahaji. bituruka ku bumwe yagiranye n'Imana ari imbere y'Imana. Ile inatokana na umoja aliyokuwa nayo pamoja na Mungu. Aha, 27 27 Zaburi Zaburi umurongo waho aya yake wa 4, ya 4. mwene data adusomere. icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka
nkitegereza urusengero rwe. Aha. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Aya magambo ntabwo avugwa n'umuntu w'umukene. Haya maneno hayasemwi na mtu mkosefu. Aya magambo ntabwo avugwa n'umuntu usanzwe. Haya maneno hayasemwi na mtu wa kawaida. Aya magambo ntabwo avugwa n'umuntu umeze nkanjye. Haya maneno hayasemwi na mtu kama mimi. Yemwe ntanavugwa n'umuntu umeze nkawe. Na hayasemwi na mtu aya ni amagambo ava mu kanwa ka Perezida wa Repubulika wa Israeli. Haya ni maneno yanayotoka katika kinywa cha rais wa Israeli. Aya ni amagambo ava mu kanwa ka Daudi umwami. Hii ni maneno yanayotoka mu kinywa cha Daudi mfalme. Umwami warukize cyane. Mfalme mwenye alikuwa tajiri sana. Umwami warufite ubwami bukomeye kandi bufite ubutunzi bwinshi. Mfalme mwenye alikuwa na ufalme yenye nguvu tena ilikuwa na mali. Gicha saba Imana. Lakini maneno anasema ninachomomba Mungu. Ntabwo ari kuguma ku ngoma ngo azahore ari Perezida wa Repubulika ya Israeli. Haiko kuendelea kuwa mtawala ili aendelee kutawala Israeli. Ntabwo ari kugira abagore benshi nkuko yari afite icyo gihe. Haiko kuwa na wanawake wengi kama vile alivyokuwa nao. Nubwo icyo gihe cyabo kidahwanye n'igihe cyacu. Ingawa ile wakati yao haiko kama hii wakati. Nawe umwiganire gutere gushaka abagore benshi. Na wewe umwezi kumuiga ikuletee kuoa wanawake wengi. Nubwo yari afite ariko nisibyo byamunezezaga. Ingawa alikuwa nao lakini haiko njoo yenye ilikuwa na kumfurahisha. Haikuwa na kumfurahisha. Nubwo yari afite abagaragu n'abaja n'ibiki byose n'imirima n'indogobe. Alikuwa na watumishi hata na vichakazi wengi na mashamba. N'inka n'amasho menshi. Na mangombe na zizi. Ariko ntayo cyo cyamushimishaga. Lakini haiko njoo ile ilikuwa nataongea wasubiri twumva cyamushimishaga. Ndugu tapasoma tena ili tusikie kilichokuwa na mfora mu nzu y'Uwiteka. Kilichomfurahisha. Kugira ngo muri yanzu y'Uwiteka abashe kureba ubwiza bw'Uwiteka. Hawezi kuangalia uzuri wa Bwana. Amen. Mu nzu y'Uwiteka. Katika nyumba ya Bwana. Ijambo ry'Imana ritangwa. Ni wakati neno la Mungu linatolewa. Rizima nguko ryanditswe mu byanditswe byera niyo Bibiliya. Neno la Mungu alisema linavyoandikwa katika Biblia. Hari ibintu bigenda bihinduka, hari unapolisikia nasikia ndani yako kuna mambo yanabadilika. Hapo tunaangalia uzuri wa Bwana. Ukura he? Ile uzuri wa Bwana unabonera mu jambo y'Uwiteka. Unaipata ndani ya neno la Bwana. Amen. Ongera mwenda data wadusoma. Tapasoma tena ndugu. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe. Aha, woni Daudi. Icyo nzajya nshaka. Icyo nzajya nshaka. Nukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Nukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Bivuze ngo Daudi buri munsi we. Yaani Daudi yeye siku zote ni kukaa nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Mungu buri munsi yumvaga yakuza kuja mu nzu. Alikuwa anasikia. Yashaka kuno tumwe. Akipenda aikale ndani dakika moja wala saa moja. Akamara mu munsi wose. Akipenda anaweza fanya siku nzima. Akiriwa makanarara. Akipenda anaweza lala ndani na kushinda ndani. Ubwiza. Lakini anaangalia uzuri wa Bwana. Uzuri wa Bwana hauwezi ipata hadi wa kusanga. Hauwezi kuipata kusanga kunama za kazi. Hauwezi kuipata ndani ya mikutano ya kazi. Ndani ya mikutano ya politiki. Ntabwo abusanga mu biterane ibyaribyo byose. Hauwezi kuipata ndani ya mikutano tofauti. Ubonera mu nzu uzuri wa Bwana unaipata ndani ya nyumba ya Bwana. Haleluya. Niyo mpamvu abera b'Imana. Ndio maana watakatifu. Niyo mpamvu abana b'Imana. Ndio maana watoto. Niyo mpamvu intore z'Uwiteka. Ndio maana wateule wa Bwana. Abakristo. Ndio maana bagira inyota yo kuja mu nzu y'Uwiteka. Wanakuwa na kiu ya kwenda nyumbani. Lakini kibatera iyo nyota. Hakuna kingine kinawaletea kiu. Uko bashaka kure ubwiza bw'Uwiteka. Ni ya kuwa wanapenda kuangalia uzuri wa Bwana. Nzu y'Uwiteka. Na wanakaa nyumbani mwa Bwana. Babonera mu nzu y'Uwiteka. Wanaipata ndani ya nyumba ya Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Amen. Amen. Ibice 84 sura yake niho nifuza ngo tube dusa n'abaruhukiye gato kuri igice cya mbere. Hapo ninapenda tusikie kwanza katika sehemu hiyo, lakini maneno haya ni matamu umutima. Maneno haya ni matamu kwa umutima yacu. Aya magambo anadukomeza. Aya magambo nayo kudukumbuza. Aya maneno ya nawe ugira ukumbure ili na wewe uwe na shauku tena y'Uwiteka. Kaa nyumbani mwa Bwana.
ibice 84 sura yake aho turi muri Zaburi umurongo wa 11. Nifuye cyane kuvuga amagambo ya Dawudi nk'umwami. Ninapenda sana kuyasema amagambo ya Dawudi ukomeye kurutwa nkomeye. Ninapenda kuyasema maneno ya Dawidi. Numvishe ayo navuga kugira ngo nongere nkangurire imitima yera. Hayo njoo niseme ili nisisimue imitima yatwumva. Nisisimue roho za wanaotuisikiza. Wese icyaricyo cyose yagarake cyose kila mmoja cyose aho yaba ari akabakurikirana ikishirizo. Ndagira ngo nawe nkangurire umutima wawe. Napenda nisisimue roho yako. Ahantu heza harutahandi kwisi yose. Mahali pazuri kuliko fasi nyingine duniani mzima. Duniani mzima. Ni munzu y'Uwiteka. Ni katika nyumba ya Bwana. Iyo urimo wumva amagambo y'Imana y'ukuri. Unaposikia maneno ya Mungu utari kumva imigani. Haiko kusikia mahadisi. Utari kumva ibisakuzo. Haiko kusikia vitendawili. Utari kumva urwenya. Haiko kusikia utari kumva ibyo gusetsa. Haiko kusikia mambo ya kuchekesha. Amagambo y'Imana mazima. Ila kusikia maneno ya Mungu. Mungu yandikishwe n'umwuka w'Imana muri Biblia. Kama vile ilifundishwa na Roho wa Mungu ndani ya Biblia. Haiko mahadisi. Apana ibisekuruza. Haiko vizazi. Ila nikusikia Dawidi ngo numva buri munsi nakwibera mu nzu y'Uwiteka. Dawidi anasema kila siku ninapenda kukaa nyumbani. Aravuga ya magambo ati Shairi ya 11 utapasoma inasema kwa maneno haya. Zaburi 84 mu wa 10. Zaburi 84 kuko umunsi umwe mu bikari byawe. Kwa kuwa Bwana Mungu yego uri ku murongo wa 11. Uri kujya ku murongo wa 10. Kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi. Hakika siku moja katika nyumba zako ni bora kuliko siku elfu. Siku moja katika nyumba ya Bwana uruta iminsi igihumbi mu nama zose zishoboka zisi. Ni nzuri kuliko siku 1000 ndani ya vingine. Amina. Uruta iminsi igihumbi uri mu bucuruzi. Ni zaidi inashinda kuwa ndani ya uchuruzi ni siku 1000. Umunsi umwe mu bikari by'Uwiteka. Siku moja ndani ya nyumba ya Bwana. Umunsi umwe mu bikari by'Uwiteka ukuntu ari mwiza. Tazama siku moja ndani ya nyumba ya Bwana ni ya mzuri. Imani wo mugisha abayobozi b'igihugu cyacu. Mungu abariki viongozi wa nchi yetu. Kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi. Hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku 1000. Nakunda guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana yanjye. Ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu. Nkibera umuzamu wenda hariya ku irembo. Tafadhali nikuwe mulinzi. Nihagarara no ku muryango ariko nkareba ubwiza bw'urusengero rwawe. Lakini naangalia uzuri wa kanisa lako. Uwiteka tuvuga ntabwo ari inyubako. Hiyo hekalu la Bwana linalosema haiko jengo. Urusengero si inyubako gusa. Ile hekalu haiko jengo. Ari ingenzi. Ngawa nayo ni urusengero rw'Uwiteka mvuga. Lakini hekalu la Bwana linalosema nabera b'Imana barusengera. Ni watakatifu wa Mungu wanaosengera. Ni watoto wa Mungu wanaosengera. Niyo shalere nubwo bumwe ni umunezero w'abana b'Imana mmoja. Hiyo kushikuta pamoja wa watoto wa Mungu. Amagambo y'Imana. Wanasikiliza maneno ya Mungu. Bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Na kuliko kukaa katika hema za uovu. 13 ati 13 Uwiteka Nyiringabo hahirwa umuntu ukwiringira. Amen. Bwana wa majeshi, heri mwanadamu anayekutumainia wewe. Hahirwa umuntu ukwiringira. Amen. Heri mwanadamu anayekutumaini wewe. Wakwiringira n'ubusa. Vingine vyote tunaweza tumaini ni bure. Bose wakwiringira n'ubusa. Mali zote tunaweza tumaini ni bure. Kingezo wakwishingikiriza cyose n'umuyaga utumuka. Kingine chote tunaweza tegemea ni mpepeo ya kupeperushwa. Yemwe n'ibigufitiye umumaro mu mubiri ni umuyaga utumuka. Hata nukiwa na nibigufitiye umumaro mu buryo bw'umubiri n'umuyaga utumuka. Na vyenye kuwa na mafaa kwetu mahali ya kimwili. Uwiteka wenyine. Bwana mwenyewe. Ijambo ry'Imana ryonyine. Neno la Mungu lenyewe. Byiringiro bizima. Jo tumaini halisi. Imani wa mugisha. Mungu awabariki. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Mwakire aya magambo y'Imana. Mupokee haya maneno. Dusenge kugira ngo twinjire mu gace gatoya k'ijambo ry'umunsi. Tuombe ili tuweze kuingia katika sehemu kidogo ya neno. Tufate agace gato gusa. Tuweze kukamata sana kidogo. Nishaka tuzakomeza. Mungu akipenda tutaendelea. Aho muri wanyu mu mago. Kwenye mko nyumbani kwa nyumbani. Aho mwicisha bugufi dusenge. Wasi mnyenyekee ili tuombe.
Turagushimiye data twese uri mu ijuru. Tunakushukuru Bwana Mungu wetu. Tugushimiye urukundo rwawe. Tunakushukuru kwa Tugushimiye kugira neza kwawe. Tunashukuru kwa wema wako. Mbega Mana yacu kuri mwiza. Mungu wetu tazama mbega kugira neza kwawe ko kurenza ubwenge bwacu. Na wema wako ni mzuri arega dukorera ibirenze byo dutekereza. Unatutendea zaidi ya mafikiri yetu. Uri umwami wacu. Wewe ni mfalme. Uri Imana yacu. Wewe ni Mungu wetu. Uri amahoro yacu. Wewe ni salama yetu. Uri umukiza wacu. Wewe ni mwokozi. Uri umutabazi wacu. Wewe ni msaada. Uri umurengezi wacu. Wewe ni mtetezi wetu. Uri byose kuri twe. Uko vyetu kwetu. Uri byose kuri vyote kwetu. Urakoze mwami. Asante Bwana. Kuduha akanya ko kumva amagambo yawe. Patia muda huu wa kusikia. Kwemerere na n'igice cya kabiri cy'amagambo yawe tugiye gusoma. Na sehemu hii ya pili Mwuka wawe akoreshe. Soma roho wako akoreshe. Roho wako nitumie. Mwuka wawe akoreshe usobanura. Roho wako atumie mwenyewe. Mwuka wawe akoreshe abatwumva abumva ijambo ryawe. Atakaosikia. Mwuka wawe akoreshe abari ku buhanga bw'ibyuma. Roho wako atumie wenye Mwuka wawe atwigabanye twese. Roho wako aweze kutuweza ibikoresho byawe umukoresha. Tuwe vyombo vyako. Amagambo yawe uyadwishurire. Na maneno yako uweze kutufunulia. Kwa hiyo wayandikishije. Maana wewe uliandikisha. Byambaje twinga mu izina rya Yesu. Naomba tukisi katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ninapenda tulisome neno la Mungu. Ijambo ry'Imana tugiye gutangira gusa. Neno la Mungu lenye tutasoma ijambo ry'intangiriro. Tutasoma neno la muhtasari. Noneho tuzarikomeza Imana nibishaka. Tutaliendelesha Mungu akipenda. Imana nibishaka. Mungu akipenda. Kwa byose bigenwa nayo. Kwa maana yote yanapangwa naye. Amen. Amen. Turasoma mu gitabo cya Yoeli. Tutasoma katika kitabu cha Yoeli. Ibice bibiri. Sura ya 2. Umurongo wa 28. Aya yake 28. Yoeli ibice bibiri. Yoeli sura ya 2. Umurongo wa 28. Aya yake 28. Mwene atarihuta cyane. Ndugu atahakikisha sana. Adufashe gusoma. Atusaidie kwa usomaji. Yoeli ibice bibiri. Yoeli sura ya 2. Umurongo wa 38. Na mstari 28. Wa 28. 28. Babarire ni umurongo wa 28. Aya yake 28. Yego. Muzamenya yuko ndi mu Bisiraheli kandi yuko ari jye Uwiteka Imana yanyu, nta yindi mana ibaho. Yego. Ukuri ubwoko bwanjye ntibuzongera gukozwa isoni ukundi. Amen. Ni muri Bibiliya, muri Bibiliya zacu, ndani ya hizi Biblia zetu ntoya za kidogo, ni mu murongo wa 28. Ni sheria yake 28. Ariko urakomeza ugeze ku murongo ku bice bitatu, umurongo waho wa 5. Lakini utaendelea ku sura ya 3 mpaka sheria yake ya 5. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Nzashyira amahano mu ijuru no mu isi, amaraso n'umuriro n'umwotsi ucumba. Izuba rizahinduka umwijima, n'ukwezi kuzahinduka amaraso. Uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, kuko i Siyoni n'i Yerusalemu hazaba abarokotse, nk'uko Uwiteka yabivuze. Kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara. Amen. Amen. Hata itakuwa baada ya hayo. Igiswahili arihangana. Kiswahili tujye mu byakozwe n'intumwa, tutegea ayo magambo, tusome maneno haya Isezerano Rishya katika Agano Jipya. Byakozwe n'intumwa ibice bibiri. Matendo ya Mitume sura ya 2. Umurongo waho wa 15 ugeze kuri 21. Aya yake 15 hadi 11. 21 hadi 21. Aba ntibasinze nk'uko mubyibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi.
Era ku murongo wa 14. Anzia shairi Ariko Petero arahagarara n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, turi ku murongo wa 14, tuko kwenye shairi ya 14. Yemwe mu Biyudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasize nk'uko mwibwira, kuko ubu ari saha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, tumaze kuhasoma, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye. Muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, nshyire ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima, n'ukwezi guhinduke amaraso. Uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza, kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Amen. Amen. Uwiteka arakomeje aya magambo. Bwana anaendelesha ayavuganye na Yoweli umuhanuzi, alisema na nabii Yoweli, ayavuganye n'umugaragu w'Imana Petero, akasema tena na mtumishi wa Mungu Petero arayibukije. Mtumishi wa Mungu Petro anayakumbusha, yibukije ko Uwiteka hari ibyo azakora. Anakumbusha kwamba Bwana kuna jambo azabikora mu minsi y'imperuka, lakini atavifanya msiku za mwisho. Ndifuza ko tuganira ku ijambo rivuga riti, ninapenda tuzungumzie juu ya neno linalosema ihuriro ry'ibihe, mkusanyo wa nyakati. Ihuriro ry'ibihe, le carrefour du temps. Ihuriro ry'ibihe, mahali nyakati zinakutania. Aha, ihuriro ry'ibihe, mahali nyakati zinakutania. Ihuriro ry'ibihe, mahali nyakati zinakutania. Umugaragu w'Imana Yoweli ati, mtumishi wa Mungu muri iyo minsi y'imperuka, katika hizo siku za mwisho, Uwiteka aravuga ati, Bwana anasema, nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye, nitamwangia watu wangu roho yangu. Uwiteka ni uzasuka uwo mwuka. Bwana ndio atamwaga ile. Uwo mwuka nawe usuka ku bantu be, mwanga ile roho juu. Abo bantu bazakora ibintu bitangaje, wale watu watafanya maajabu, watafanya makubwa, bazavuga amagambo y'Imana. Anasema maneno ya Mungu, kandi bavuga amagambo y'Imana mu by'ukuri, na wakisema maneno ya Mungu kwa kweli, abantu b'Imana bazanezererwa, watu wa Mungu watafurahishwa nayo, kwa kuwa bazamenye yuko amasezerano y'Imana asohoye, watajua ya kwamba ahadi za Mungu zinatimia. Uyu munsi rero turimo, siku ya leo tulimo, uyu munsi turimo wowe nanjye, yenye tuko ndani, mimi na wewe, wowe nanjye tuzi ko ari iminsi ya nyuma. Mimi na wewe tunajua ya kwamba ni siku za mwisho. Wowe nanjye tuzi ko ari iminsi ya nyuma. Mimi na wewe tunajua ya kwamba ni siku za mwisho. Ntabwo bisaba kuba usenga cyangwa udasenga. Haibidi kuwa wewe ni muombaji wala hauombaji. Ntabwo bivuze yuko ari uko ujya mu rusengero cyangwa utarujyamo. Haisema ya kwamba unaingia kanisani wala hauingia. Udakandagira mu rusengero ajya kwikanga ati ayi ni iminsi ya nyuma. Lakini na mwenye aingia yake mu kanisa anasema hizi ni siku za mwisho. Nawe ni iminsi ya nyuma ukora iki? Lakini ukisema ni siku za mwisho unafanya kitu. Ili leo ni ihuriro ry'ibihe. Hii sasa ni mahali ya n'abahanuzi. Ilisemwa na manabii. Iki aha nibihe bihuriye byavuzwe hapa ndio kwenye nyakati zinakutania zilizosemwa na kwenye nyakati zinakutania abahanuzi bavuze. Kuna maneno manabii waliyosema, ijambo ry'Imana ryavuze. Kuna mahali neno la Mungu lisema, ijambo ryadusezeranije. Kuna neno lililotuahidi yuko ab'Imana muri iki gihe bagomba kuba bameze, ya kwamba namna gani watu wa Mungu wanapasha kuwa leo. Abantu b'Imana muri iki gihe, watu wa Mungu leo, cyangwa intore z'Imana muri iki gihe, wateule wa Mungu leo, cyangwa bw'Imana muri iki gihe, wala taifa la Mungu leo, ugomba kugira umwuka w'Imana. Ninapasha kuwa na roho wa Mungu. Ugomba kuba ufite umwuka w'Imana. Wanapasha kuwa wako na roho wa Mungu. Abatari b'Imana muri iki gihe, watu ambao si wa Mungu, bagomba kuba bafite umwuka w'isi. Wanapasha kuwa wako na roho ya dunia. Amen. Amen. Muri ihuriro ry'ibihe,
katika hii fasi ya kukutania ya nyakati. Abantu n'ab'Imana muri iki gihe, Watakatifu wa Mungu ab'Imana yishimiye muri iki gihe, wenye Mungu anafurahia bagomba kurangwa nuko bafite barimo umwuka w'Imana. wanapasha kuonekana wakiwa ndani ya roho ya Mungu. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye. Anasema nitamwaga roho yangu juu ya watu wangu. Haleluya. Amen. Abantu b'Imana bagomba kugira umwuka w'Imana. Watu wa Mungu wanapasha kuwa na roho wa Mungu. Umwuka w'Imana ukora iki? Roho wa Mungu mwenye kufanya. Umwuka w'Imana uyobora abantu b'Imana mu nzira y'Imana. Roho wa Mungu anaongoza watu wa Mungu katika njia ya Mungu. Umwuka w'isi uyobora abantu b'isi mu by'isi. Roho watu wa dunia, Roho ya dunia, roho ya dunia inaongoza watu wa dunia ndani ya mambo ya dunia. Umuntu w'isi akishimira iby'isi gusa, kumva anezerewe iby'isi, agakora iby'isi. Mtu wa dunia anasikia analewa mambo ya dunia, anafurahishwa na mambo ya dunia, anajikamata kama dunia, anasema kama dunia, anavala kama dunia, anatembea kama dunia, akanezererwa isi gusa, anafurahia tu. Ariko ab'Imana, lakini watu wa Mungu, ibikorerwa mu isi, vyenye kutendeka ulimwenguni, byose bikorerwa mu isi, machukizo yote ya ulimwenguni. Iyo mvuga isi, ninaposema ulimwengu, ntabwo mvuga isi ya gipagani gusa, sema ulimwengu ya gipagani, isi ya kidini. Ninasema hata ulimwengu ya kimadhehebu, kuko yabaye isi ya kidini yarakijwe, ingekuwa ulimwengu ya kimadhehebu ingeongolewa. Ubwo amadini ariyo menshi hano ku isi, hivi madhehebu njo ya mingi kudunia, abaturi isi bakabaye bayoborwa mu nzira y'Imana, wakadunia hivi kama wanaongozwa na Mungu, bakabaye bayoborwa mu nzira y'Imana, hivi kama wanaongozwa na Mungu. Ariko ku isi, lakini kwa kuwa dunia yavuye mu isi ya gipagani, ilitoka katika ulimwengu ya kipagani, inaingia katika ulimwengu ya kidini. Niyo mpamvu, ndio sababu muri iki gihe bigoye, birakomera cyane, biragora cyane gutandukanya ab'Imana siku hizi sana, kutenganisha watu wa Mungu na wasio. Abantu benshi bafashe Biblia, unaona watu wengi wenye wanashika Biblia, abagabo n'abagore, wanawake na wanaume, abasore n'inkumi, vijana na wasichana, afashe Biblia ari kugenda, akishika Biblia yake agiye mu rusengero, akienda kanisani, ariko wamureba, lakini ukimtazama unatangira ukibaza, unaanza kujiuliza, ese uyu ni umuntu w'Imana? Je, huyu ni mtu wa Mungu? Ese ari mu mwuka w'Imana? Je, ana ndani roho wa Mungu cyangwa ari mu mwuka w'isi? Wala ana ndani roho wa ulimwengu? Ko umuntu w'isi, kwa kuwa mtu wa ulimwengu, yishimira iby'isi, anafurahia mambo ya ulimwengu, yishimira imvugo y'isi, anafurahia masemi ya ulimwengu, imvugo y'ibyo gusetsa gusa, maneno tu ya kuchekesha, imvugo yo kubeshya gusa, maneno tu ya kusema uongo, imvugo y'amagambo yo gushenga, maneno tu ya mizaha, si maneno ya Mungu, imvugo y'amagambo y'urwango, maseme ya maneno ya chuki. Iyo mvugo niyo isi yishimira, hiyo maseme nje yenye ulimwengu na imvugo yuzuyemo agasuzuguro, maneno yenye kujaa ndani kasarani, maneno yenye kujaa ndani amagambo y'abisi bavuga, maneno watu wa ulimwengu n'amagambo ateye isoni, ni maneno yanayoleta haya, agayitse, ni maneno yanayofeza ab'Imana, yayo watu wa Mungu, kuko bari mu mwuka w'Imana, kwa maana wako ndani roho wa Mungu, banezezwa n'amagambo y'Imana, wanafurahishwa na maneno ya Mungu, aho bari hose, mahali pote bumva banejejwe n'amagambo y'Imana, wanasikia wanafurahishwa ayo magambo y'Imana tuvuga, hayo maneno ya Mungu tunayasema, ayo magambo tuyasanga mu ijambo ry'Imana, tunayakutana ndani ya neno la Mungu, kuko amagambo y'abantu uwo ari we wese, kwa kuwa maneno ya mtu awaye yote iherezo, yatakuwa na mwisho, ariko ijambo ry'Imana ryonyine, lakini neno la Mungu ni ukuri kandi rihoraho iteka ryose, ni kweli kabisa, linadumu milele. Aho niho ndi kugira ngo ndaza gupfundikira, hapo njoke ninapenda kukomeshea, ariko ndagira ngo mbasize gato, lakini napenda tubone aho tuzacungurira ubutaha, niweze kupatengeneza mzuri, pate fasi ya kuanzia siku ijayo. Umwuka wanjye ku bantu, Bwana anasema nitamwaga roho yangu juu ya abantu b'Imana, bagira umwuka w'Imana, watu wa Mungu wanakuwa na roho. Umwuka w'Imana ubayobora mu bintu by'agaciro, roho wa Mungu anaongoza katika mambo ya kuri kose, roho wa Mungu anaongoza katika kweli, Umwuka w'Imana ubatera kwiyubaha, roho wa Mungu inawaletea kujishimia, ubatera kutavuga iby'isoni n'igisoni nke, roho wa Mungu anawaletea kutosema mambo ya haya, Umwuka w'Imana ubatera urukundo rwa bene data, roho wa Mungu inawaletea Umwuka w'Imana ubakundisha gusenga, roho wa Mungu inawapatia upendo wa kuomba, Umwuka w'isi
lakini roho ya ulimwengu kubatandukanya n'Imana. inawatenganisha na Mungu. Ushobora umwuka w'isi rero Unaweza kuwa na roho ya kandi ujya ulimwengu gusenga. na unaingia kama Nibyo kanisa. narimbabwiye ntiwajya gusenga. Nilikuwa naambia Ukitegereza kwenda umuntu kanisa. kwasa. Unaangalia mtu kisiko. Ukitegereza umuntu kasa. Unaangalia mtu kisiko. Ukibaza ni umuntu w'Imana. Unajiswali ni mtu wa Mungu, ni mtu wa ibilisi, ni kitu gani? Ariko w'Imana. Lakini wa Mungu aragaragara. Anaonekana. Aragaragara mu mvugire ye. Anaonekana kwa masala. Aragaragara mu myambarire ye. Anaonekana kwa mivalio. Aragaragara mu byo akora byose. Anaonekana kwa matendo yake yote. Anaonekana. Ariko umuntu agiye mu rusengero. Lakini unaona mtu anaingia kwa kanisa, anavala buti. Yewe yambaye amace, yambaye akantu adashobora no kubona akantu kamumuniye, akantu kamufunze. Anavala kapana. Niyo yambariyeho bikagaragara. Abenye anavalia vinaonekana. Yashaka no kwicara mu rusengero. Akipenda kuikala kukiti ya kanisa. Agatinda kwicara imbere. Anaogopa kuikala mbele. Kwa yicara imbere ararangaza umubwiriza. Akaikala mbele atazibakisha mhubiri. Ariko ngo yagiye gusenga nawe. Lakini aseme naye alienda kuko. Nawe yagiye afite Biblia. Naye alienda kwa na Biblia. Niki kiri gutuma akora ibyo? Kwa nini anafanya hivyo? Ni umwuka w'isi umurimo. Ni roho wa ulimwengu. Umwuka w'isi ni umwuka wa shetani. Ule roho wa ulimwengu ni roho wa shetani. Wambika abantu ubusa. Mwenye kuvika watu gochi. Ukabona umuntu ari kujya gusenga. Unaona mtu anaenda kusanyika. Ariko wa muntu kujya gusenga. Lakini ule mtu mwenye kwenda kwa Mungu. Nta mahoro aha uwo bashakanye. Hapatie amani mwenye walioanaka. Nukubera ikimuko nta mwuka w'Imana muri. Kwa nini? Ni kwa kuwa hana roho wa Mungu ndani yake. Ariko gusenga. Iko naenda kwa. Ariko nuwo bashakanye aribaza ati uyu asenga Imana asenga iki? Lakini na mwenye walifanya naye ndoa anasema huyu anaomba Mungu. Ariko ifite umwuka w'Imana. Lakini ukiwa na roho wa Mungu. Umwuka w'Imana mu muntu. Roho wa Mungu ndani ya Mungu. Tanga amahoro. Inaleta amani. Ugaha amahoro mugenzi wawe. Anapatia amani wenzake. Abana bawe. Anapatia amani wa amahoro ababyeyi bawe. Anapatia amani wa mu minsi ya nyuma. Kwa kuwa ndani ya siku bazaba ibyigenge. Watu watakuwa wenye kushitawakirwa n'ijambo ry'Imana. Watakuwa tena wenye kuongozwa na neno. Muri igihe cy'ihuriro rero. Sasa hii wakati ya fasi ya kusanyikia. Ndagira ngo mbereke iyo ufite umwuka w'Imana. Ninapenda niwaonyeshe kwa hari ijwi ugendana naryo. Na kuna sauti tunayotembea nayo. Hari ijwi kugenda iruhande. Kuna sauti rikwereka inzira y'ukuri ukwiye gucamo. Ikikuonyesha njia gani unaweza kutembea. Yesaya 30. Isaya sura yake 30. Aya yake 21. Yesaya 30. Isaya sura yake 30. Umurongo waho wa 21 haravuga hati. Na mstari wake 31 inasema. Kandi nujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti iyi niyo nzira mube ariyo mukomeza. Ati kandi nujya guca iburyo cyangwa ibumoso na kenda kupita kushoto wala kuume uzumva ijwi Uwiteka rikubwira riti utasikia sauti ya Bwana ikikwambia iyo nzira aba ariyo ukomeza. Iyo ugeze kuri long point, iyo ugeze mu muhuriro ry'amayira, ukifika kwenye masanganjia, ugeze mu muhuriro ry'amayira, ukifika kwenye masanganjia, ukiwa yemwe uri n'umugenzi, na ukiwa uritonda kugira ngo batakugonga, unafanya angalisho kugira ngo imodoka itagukandagira, unafanya angalisho ili gari witonze ureba iki, lakini unapofanya urumuri rumurika, unaangalia urumuri rumurika, mwangaza yenye kukwemera kutambuka, yenye kukubalia kupita. Iyo urwo rumuri rudahari, wakati haba hari polisi wemewe n'itegeko, kuna polisi mwenye kukubalia kutambuka, anakwambia angalia njia kukubalia kupita. Urwo rumuri rumurika rero, ile mwangaza ya kuangaza sasa ni ijambo ry'Imana, ni neno la Mungu, ntabwo ari amagambo y'abayobozi, haiko maneno ya viongozi kidini wa kizebu, oyabo ni ijambo ry'Imana, ila ni neno la Mungu, ntabwo ari amagambo yacu, si maneno yetu, ahubwo ni ijambo ry'Imana, ila ni neno la Mungu. Buri wese rero aziko la uwaja sasa najua kugaruka kumwami wacu Yesu Kristo, tunakaribia ujio wa Bwana wetu Yesu. Kumwami wacu Yesu yaje ari uruhinja, kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alikuja akiwa mbele, akazaliwa dunia, lakini tunajua kwamba yuko karibu kuja mara ya pili akija kuchukua abo yakoye wenye alitoa itorero rye, akija kuchukua kanisa umugeni we, akija abantu bose barabyiteguye, watu bose babifitiye amatsiko, abantu bose wana shauku yake, watu wote wana
walihubiri, makanisa mengi yanasema, iyo huriro, lakini najua kwamba tunangoja ile fasi ya kukusanyikia, ko twiteguye guhura n'umwami wacu Yesu mu kirere. Hivi tunangojea kulaki Bwana wetu Yesu Kristo angani, lakini wewe unajitayarisha kivipi? Umwuka ukurimo nuwuhe? Je, wewe roho yenye kwa ndani yako umurika nakwereka ngucehe, ile mwangaza kwa ngaza inakuonyesha upite wapi? Numva kugenda bazakugonga, mbone kama utenda kiovyo watakugonga, numva kwishora mu muhanda ko bazakugonga, ukitembea kiovyo mbona watakugonga? Ibimenyetso bikwereka inzira, unapasha kujua alama za kubadia kwenda na kuna nuru, kandi kimenyetso kikwereka inzira kwa umucyo, na alama ya kuonyesha njia ni nuru, kandi umurika kwa Yesu Kristo, na ile mwangaza nayo angaza ni Yesu Kristo. Yohana akasema yaje mube, alikuja ndani ya watu lakini watu wake hawakujua. Hapo tuko ndani ya Yohana sura ya 1. Lakini wote waliomkubali na kuamini jina lake aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Ati niwe mucyo w'isi, yeye ndio nuru ya ulimwengu. Yesu niwe mucyo w'isi, Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. None se wowe sasa wewe kugenda utayobowe n'umucyo w'isi ari we Yesu Kristo, mbona unaenda bila kuongozwa na nuru ya ulimwengu? N'umwijima wo mw'isi, unaongozwa na giza ya kudunia. Iherezo ryawe ni irihe? Mwisho wako ni gani? Nta muntu ushobora kwemera kurya ibiryo, hakuna mtu mwenye anaweza kubali kula chakula. Nta muntu ushobora kwemera kunywa amata, hakuna mtu mwenye anaweza kubali abona kuye misazi, akiona inaanguka ndani inzi, atinya ko nanywa ayo mata yaguye misazi, akiogopa akinywa ile misazi ndani inzi inaweza. Ariko abantu ntabwo bari gutinya, lakini watu hawaogopi kumva ijambo ry'Imana, kusikia neno la Mungu. Kumviriza ijambo ry'Imana, sikiliza neno la Mungu, tegera amatwi ijambo ry'Imana, tegera masikio neno la Mungu. Ariko tegera amatwi ijambo ry'Imana, tegera masikio neno la Mungu, ijambo ry'Imana liko asikia, ahubwo bakavuga imigani y'abasekuru, ila watu wanasikiza za mababu, iby'imbeba n'injangwe, watu wanasema mahadithi za panya na pusi. Yuitwa la fable de la Fontaine, wanasema mahadithi za fable de la Fontaine, fable de la Fontaine, wachaga imigani mwenye alikuwa na migani anakuramo isomo, baada yake ndani ya zile hadithi anatosha ndani isomo kwa mashuri y'abana, ile inafundishwa ndani ya masomo ya watoto ndani ya elimu ya kilimwengu. Yenye kufundishwa ndani ya neno la Mungu ndani ya Biblia. Ijambo ry'Imana ririmo imigajo y'abantu, unaposikia ndani neno ya Mungu ina ndani mizaa ya watu arimo isazi, ni kama mtu mwenye kuwa maziwa ndani wawe rero haitakustarehe ndani ya mwili wako, ahubwo uzanduza ubugingo bwawe, ila utachafua nafsi y'Imana, kwa kuwa nafsi ya watu ijambo ry'Imana inapasha kulishwa tu neno la Mungu. Ubu rero hivi sasa kuzimu harafungutse, imefunguliwa, kandi kuzimu hafungukiye kugira ngo na Hadeze imefunguliwa hohereze ingabo zabo, watume majeshi hano mwisi hapa kudunia, zangabo zikuzimu zibashe guhindura abantu bari hano kwisi, waweze kutafuta watu wa kudunia, abantu bari hano kwisi bakorera kuzimu kandi bari kwisi, watu wa kudunia waweze kutumikia Hadeze na watu wakaja kutangaze. Isikushangaze kuzimu hafungutse na Hadeze kifunguliwa, hakoresheje icyo twita televiziyo, ilitumia kitu tunachoita televiziyo, ibihakorerwa, kwa maana kwenye television matendo yake ntabwo ari byo kubaka urubyiruko rwacu, haiko mambo yanayojenga nibyo kubaka abagabo cyangwa se abagore, na haiko mambo ya kujenga wanawake na wanaume, no kureba ibikorwa kuri televiziyo, ni mambo ya haya yenye kutendeka kwenye television. Ni kuzimu hafungutse, ni Hadeze society yacu ili weze kuchafua society. Aliyo mpamvu aho na ahantu abantu benshi bahura, ahantu benshi bareba, na ndio sababu ile ni mahali kwenye watu wengi wanakusanya makuru. Televiziyo ingao tunainunua ili tuweze kusikilia ndani, ariko ni ibintu bibi cyane, tugomba kwitondera. Ni mambo ambayo tunafanya kwa jazari, tugomba kwitondera kwenye tunapasha kwa jazari kila wakati, kwa tulinda hizo televiziyo ni kuzimiri kwangiza abana bacu, kwa maana tunaweza linda ile televiziyo yenye kuharibisha watoto wetu. Dusoma umurongo wa nyuma, tusome shairi ya mwisho uri muri Yesaya, yenye kwa ndani ya Yesaya 59, sura yake 59 umurongo wa 19.
aya yake 19. mu gifaransa no mu cyongereza havuga neza. Francais na Kiingereza inaeleza. Nubwo ikuzimu hahagurutse kugira ngo harwanye, ingawa Hadezi imefuka ili weze ugasanga abantu bari kwambara ubusa bikuye kuri televiziyo, unakutana watu abantu bagenda mu muhanda bambaye ubusa bikuye kuri televiziyo, watu wanatembea barabara kugira ngo bamanure abaturiye isi kuzimu ili washushe wakaji wa dunia kuzimu, lakini nishimira amanuka ku bana baryo kugira ngo batabare ili waje msaada, bareke gusa n'isi ahubwo base n'amagambo y'Imana, kufanana na dunia ili wafanane neno la Mungu. Isaya 59, Isaya 59 umurongo wa 19 aya yake 19 haravuga hati, nasema hivi, ndifuza kwasoma mu Gifaransa, napenda Pascal atsoma mu Kinyarwanda, asome ndani ya Francais na ndugu atatusomea ndani ya Kinyarwanda. Ngenda soma mu Gifaransa, mweta Pascal atsoma mu Kinyarwanda. Aravuga hati, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Mu Kinyarwanda ntago birahuza. Et sa gloire depuis le soleil levant. Ati bazatinya izina ry'Uwiteka uhereye iburengerazuba, et sa gloire depuis le soleil levant, uhereye n'iburasirazuba, quand l'adversaire viendra comme un fleuve, umwanzi naza ameze nk'uruzi, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Umwuka w'Uwiteka azamutatanya. Uwo murongo muri Bibiliya y'Igiswahili ntabwo wanditswe neza, nawushatse muri Bibiliya y'Igifaransa no muri Icyongereza ndani ya Bibiliya ariko muri Kinyarwanda nasanzwe dasobanura neza. Na Biblia ya Kinyarwanda ni ati umwanzi azamura izo ngabo ze wakati Ibilisi atazua zile majeshi wake kusitosha kuzimu, zangirize societe ituye kuri iyi si cyangwa abaturage b'isi, ili waweze kuchafua wakaaji wa ulimwengu, itume bagira umwuka w'ikuzimu wao nitubona, acha wakuwe na roho ya Hadezi ile ambayo tunaona, na mwenendo wa Hadezi na mivalio ya kuzimu. Umwuka w'Uwiteka azaza, roho wa Bwana atakuja, umwuka wanjye ku bantu banjye. Neno lilisema umwuka w'Uwiteka azaza yinjire mu bantu banjye, roho wa Bwana atakuja kuingia ndani ya watu wangu, atanye wa mwuka w'umwanzi, na atenganishe roho ya Ibilisi, zambaraga z'umwanzi zaje nk'uruzi, atenganishe zile nguvu za adui zimekuja kama nicyo gitangaza cy'Uwiteka kirimo muri iki gihe. Hiyo ndio ajabu ya Bwana ambayo iko ndani leo, ila dunia ambayo tunatuyemo, ila tunatuyemo, na katika nchi ambayo harimo abantu bafite umwuka w'Imana. Kuna watu wanayo roho wa Mungu, bavuga amagambo y'Imana, wanaosema maneno, bafite imyitwarire y'abana b'Imana, wakiwa na mwenendo ya watoto wa Mungu. Nukubera iki? Nuko w'Imana ari muri bo, ni kwa kuwa roho wa Mungu iko ndani yao. Ayo umwuka w'Imana aturuka mu cyo, aturuka mu magambo y'Imana, ari muri Mungu, anatoka ndani ya maneno ya Mungu yaliyo ndani yao. Mwizina rya Yesu Kristo, Mungu awabariki. Nawe wifurije kugira ngo muri iki gihe cya nyuma, ili katika nawe ushakishe rwa rumuri rumurika, abariko ruyobora ngo rumuri ni ijambo ry'Imana, hayo ndio ikuongoze, rumuri ni Yesu Kristo, ni neno la Mungu, Yesu Kristo. Twinjiye mu buryo bwimbitse, tabisema siku tubone kuwo mwuka wa Kristo, tuone ya kwamba ariwe udutera kugira imyifatire ikwiriye muri isi y'umwijima. Hayo ndio inatupatia kuwa na mwenendo kamilifu mu neno la Mungu. Nangwifuza ya wizere mwami wa Yesu, na wewe nikikutakia kwa mwili Bwana wetu Yesu, unishimire kubatizwa mu izina ry'umwami wa Yesu, na ufurahie kubatizwa katika nawe wambare Kristo nkuko Abaroma 6 habivuga, na wewe uvae Kristo kama vile wa Kristo abariwe ukuyobora, na roho wa Kristo ayo ndio nuja ukiburyo cyangwa ibumoso, kwenda kupita kushoto na kulia, inzira ngiyi atakwambia tazama njia hii, na hiyo ndio umugisha. Mungu awabariki. Uyu munsi rero twumvise aya magambo kuwa gatanu, ili siku ya leo ya siku ya tano tumesikia maneno. Imana nibishaka ku cyumweru, Mungu akipenda siku ya Ijumaa tuzakomereza aho ngaho tureba, tutaendelesha mahali hapa de Carrefour du temps, aho ibihe bihurira, aho ibihe bihurira, mahali nyakati, ariko aho twemereye ko duhurira no dutegereje kuza ku mwami wa Yesu Kristo, lakini kwenye tunahitajia kukusanyika na kwamba tunangojea kuja kwa Bwana Yesu, tutegereje iherezo ry'isi, tunangojea kutegereje kwa Yesu Kristo, tunangojea kurudi. Wese nagomba kwitegura, kila mmoja anapaswa kwitegura, atazamusanga afite umwuka w'Isa akamusiga, ili asimkutane akiwa na roho ya ulimwengu, amwache umwuka wa Kristo muri we, amkutane akiwa na roho wa Kristo ndani yake. Dusenge, tutaomba. Aho muri iwanyu, mahali mlipo nyumbani kwenu, mufata kanya muririmbe iyi ndirimbo ya 201 ivuga ati
mkamate wakati muimbe nyimbo naririmba igice kimwe gusa ambayo inasema hivi: bayoboke mubyuke mwe ntore z'umwami, mufate mu maboko intwaro za Yesu, mu nzira yo kunesha, tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka, aturwanirire. Rya kane: mubyuke vuba vuba, murwane mwiwema, mwizere izina ryera, niryo muneshesha. Nimuva ku rugamba, mudahanye na Yesu, muzabona amahoro y'iteka mu ijuru. Nimuva ku rugamba, mudahanye na Yesu, muzabona amahoro y'iteka mu ijuru. Data wa twese uri mu ijuru, Baba yetu Mana yacu kandi mubyeyi wacu, Mungu wetu tena mzazi wetu, tugushimiye amagambo yawe meza, tunakushukuru kwa maneno yako ambayo ubu turi mu ihuriro ry'ibihe, maana tuko kwenye nyakati aho za abantu kusanya. bose bategereje kurokoka kwawe, Mahali watu wote wanangoja ariko hari ujio wako, inzira imwe, lakini kuna njia moja, hari inzira imwe izatuma bakubona. kuna njia moja itakayoacha Nuko kuona, abagutegereje bizera izina ryawe, ya kuwa wote nuko wanaokungojea abagutegereje bakira mu mwuka wawe, nao wapokee kuko roho, wavuze ngo uzasuka umwuka wawe ku bantu maana bawe. ulisema utamwaga roho yako juu ya watu Ndakwingize wako. mwami wacu Yesu Kristo, Nakusihi Bwana wetu Yesu abantu bawe Kristo, bishimira, watu wako na abantu bawe wishimira, watu wako na abahungu n'abakobwa bawe, wana na binti zako, abasore n'inkumi, vijana na wasichana, abakecuru n'abasaza, wakongwe na wazee, ibikwerere mwami, wanaume Bwana, ababyeyi, wazazi, basuke abo wishimira, basuke mu mwuka wawe, wote naofurahia bayoborwe n'umwuka wawe, waongoze na roho, kandi iri jambo bumva na neno niwo wanalolisikia mwuka ni nawo bugingo, ile njoo roho na baryakire njoo ubashe kubayobora muri iyi si walipokee y'umwijima. iweze kuongoza katika Abana bawe, intore zawe wishimira, barinda umwuka watoto w'isi, wako na wateule wako uwapatie utuma roho, bavuga nk'isi, usiache utuma bakora waseme nk'isi, wasitende utuma kama bambara nk'isi, inayoacha barinda wanavaa umwuka kama w'isi, walinde roho, bambike umwuka w'Imana, wavike roho, bambike umwuka w'ijuru, wavike roho ya bambike mbingu, umwuka wera, wavike roho nibavuga bavuge nk'abavugishwe nawe, waseme kama nibavuga wanyakuvuga, bavuge bavugishwe n'ijambo ryawe, waseme kama atari wanyakuvuga, ibyo bishakiye, waseme atari kama vile ibyo mapenzi bishakiye, yao, si kama vile bakore ibyo ijambo ryawe rivuga, ili watende kama vile neno lako Bikore, linasema. Tunaamini ya kwamba bingingira utatenda mu izina ry'umwami wacu kupitia Yesu katika Kristo. jina kuu la Bwana wetu Yesu. Amen. Imana ibamugisha. Amen. Mungu awabariki. Nibishaka Akipenda ku cyumweru siku ya enga tuzongera dukomereza ku magambo y'Imana, tutaendelesha, ariko mwibuke ko lakini buri mkumbuke kwamba wese kila mmoja akwiriye gutegura anapasha kuandaa ibisabwa na leta, buri vinavyokuwa wese na ku giti serikali. cye Kila mmoja akwiye binafsi kubitegura anapasha kugira ngo kutayarisha ibisabwa na leta tubitunganye ahangaha, ili vyenye maze twese kuombwa na tugire hamwe, serikali, dusengere hamwe, ili tuweze kupata ko gisi ya kusaidia Imana pamoja, yishimira. kwa maana hiyo ndiyo Imana mapenzi ibahe umugisha Mungu mu izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu. Amen. Amen.